السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع البوراك بورقه الفيلو. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du bourrec avec la pâte filo. Donc, on commence par cuire notre poulet et après, on va façonner les bourrecs. إذا نبداو بطهي الدجاج تاعنا ومن بعد نواصلوا في عملية تحضير البوراك تاعنا. تقدروا تعوضوا بالدجاج بأي لحم عندكم أو حتى بالطونة. إذا عندي المقادير هنايا ما يقارب 200 غرام من الدجاج، عندي ملعقة صغيرة من الملح، نصف ملعقة من الثوم المطحون، نصف ملعقة من البصل المطحون. البصل تقدروا تعوضوه بالبصل مبشور. وعندي هنايا قطع من الجبن، وعندي ما يقارب ملعقة من الكزبرة وزيت الزيتون بالطبع. المقادير بالفرنسية. Donc j'ai 200 g de poitrine de poulet découpée en petits morceaux, une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café d'ail moulu, une cuillère à café d'oignon moulu, j'ai des bâtonnets de fromage, j'ai une cuillère à soupe de coriandre et j'ai de l'huile d'olive pour cuire mon poulet. On commence par cuire le poulet et on continue notre recette. Bismillah. نوضع هنايا ملعقتين من زيت الزيتون، واللي عندها أي زيت ممكن تستعملوه. بسم الله. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais ajouter mon poulet. Et je mets le sel, l'oignon et l'ail. إذا كما راكم تشوفوا وضعت ملعقتين من زيت الزيتون، وضعت الدجاج المقطع إلى قطع صغيرة مع الثوم والبصل والملح، وغادي نوضعهم على نار متوسطة نطيبهم، ومن بعد ما يطيبوا نضيف لهم الكزبرة. Donc après cuisson du poulet, je vais ajouter la coriandre et on continue notre recette. بعد ما طاب الدجاج تاعنا نضيفوا له الكزبرة ونخلطوه. إذا نخلط المكونات هنايا. كما راكم تشوفوا الدجاج تاعي راني فتته هنايا باش قطع صغيره باش يجيني ساهل في تكوين البوراك تاعي. Donc comme vous voyez, j'ai émietté mon poulet et je vais commencer à façonner les bourrecs. Moi je vais les mettre à cuire dans un four. Donc j'ai préparé un plat. Je vais badigeonner d'un mélange d'huile et de beurre. اذا كما راكم تشوفوا انا حضرت هنايا طبق اللي يمشي في الفرن باش نطيبه في الفرن. غادي نستعمل الزبده، خليط من الزبده والزيت باش ندهن البوراك تاعي. ما نحتاجوش البيض لهذا البوراك هذا. Donc j'aurai pas besoin d'œuf pour ce bourrec. Donc on va utiliser juste du beurre, le mélange de beurre et d'huile. Donc je commence à façonner le premier bourrec. Donc j'étale un peu d'huile et de beurre sur les deux extrémités. Donc je badigeonne les extrémités de la feuille filo que j'ai découpée en deux. Maintenant je vais déposer le fromage ici. Je vais déposer le poulet par-dessus. Et maintenant, je vais plier l'extrémité sur la farce. Je vais plier du côté droit et du côté gauche aussi. Je vais plier mon bourrec. Après, je vais badigeonner pour qu'il soit croustillant. Je badigeonne toute la surface avec du beurre et l'huile. Et je continue à rouler. Après, je le badigeonne par-dessus et je le mets dans le plat de cuisson. Je continue avec les restes. فوق بالزبدة والزيت ونوضعها في الفرن في الطبق اللي يمشي للفرن. إذا غادي نواصل العملية مع كل العجينة اللي عندي، عجينة الفيلو اللي عندي والدجاج كذلك اللي راه عندي، ومن بعد نوري لكم
المرحلة المقبلة. Donc je continue avec toute la farce et la pâte philo qui me reste et je vous montre la suite à la fin. Après avoir fini avec le façonnage des bourrecs, maintenant je vais les faire cuire pendant 30 minutes à 180 degrés. إذا بعد ما شكلنا كل البوريك اللي كان عندي الآن غادي نوضعه في الفرن على 180 درجة لمدة 30 دقيقة ومن بعد نوري لكم النتيجة. والآن بعد ما طاب البوريك تاعنا النتيجة كما راكم تشوفوا فيها جا مقرمش. غادي نقطع لكم هنا وحدة شوفوا النتيجة. إذا كما قلت لكم بلا بات فيلو يجي مقرمش ويجي لذيذ جدا. حاولوا تجربوها ان شاء الله تنال الاعجاب تاعكم. Donc comme vous voyez là, c'est vraiment croustillant et c'est vraiment bon. Essayez-le avec la pâte philo. J'espère que vous allez aimer. Et merci à tous les abonnés. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, c'est le moment de le faire pour avoir mes nouvelles recettes. إذا الناس اللي ما تشتركوش نتمنى ان شاء الله تشتركوا في القناة تاعي باش يوصلكم الجديد. وأشكر كل المشاركين والمشاركات وإلى الوصفة المقبلة إن شاء الله. بارك الله فيكم وفي رعاية الله وحفظه.